اتنا چاہ رہے کہ بھائی بوٹیاں بعد میں ہو جائے, پہلے چائے کا تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ہم چسکا لے. چائے بھی بنے گی, کھانا بھی, اور آپ انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی دکھائیں گے آپ کے غلام مام. یہ دیکھو یہ حصہ پڑا. چلو بھائی, انتظار کی گھڑیاں ختم اور فل تیاری ہے. جو مناظر ہے وہ ہم یوٹیوب کی پالیسی. انتظار کی گھڑیاں ختم, اس ٹائم چٹ پٹا کیما مزے. السلام علیکم, بقرعید بہت بہت مبارک. 1447 بے مطابق 2026 بقرعید اسپیشل ولاگ آج پیش کریں گے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ عموماً قربانی ہم خود کرتے ہیں, یعنی سال کے کسائی بن جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو جو ہے فنی بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہے کہ اس میں ہمارے جو کسائی ہے, جو سالانہ کسائی ہے, ان کو دکھائیں گے کہ کون کہاں کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. عبدالرزاق بھائی قربانی. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک. قربانی کب کر رہے ہو بھائی؟ انشاءاللہ ابھی ارادہ ہے. ہے بس مولانا صاحب ہمارے آ جائے, اچھا مسجد کے امام صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. اچھا شامل ہے. یعنی کیا خیال ہے, آتا ہے طریقہ آتا ہے یا یوٹیوب سے سیکھ لیے؟ نہیں, اللہ کا فضل ہے. اللہ. سالانہ کسائی ہوتے ہیں نا ہم, ہاں اچھا, سالانہ کسائی, کیونکہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا, صرف سال میں ایک بار کرتے ہیں. مطلب وہ برساتی مینڈک والے. برساتی مینڈک. تو چلو آگے چلتے ہیں. پہنچ چکے ہیں اپنے جانور کے طرف, اور یہ ہمارا جانور اور نذیر بھائی سے ملیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. مبارک, خیر مبارک. اچھا بھائی, یہ جانور جو ہے 2 دانت ہے, 4 دانت ہے, کیا ہے؟ 2 دانت بھائی 2 دانت ماشاءاللہ. اچھا, قربانی اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ بہترین. اچھا, قیمت اس کی کتنی ہے؟ قیمت اس کی 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ, پورے 2.5 لاکھ روپے کے یہ ہم تو یار ہم فی بندوں میں کتنے پیسے آئیں گے؟ فی بندوں میں ہم لوگوں میں کم سے کم 40 سے 42 ہزار روپے تک آ جائیں گے ایک بندے میں, جس میں آپ کا ایک قسط ہے. 35 ہزار میں نے جمع کیا ہے نا, یعنی اس کے اوپر بھی آنے والے ہیں. تقریباً. تو ابھی 1-2 ہم 2 ساتھی ہیں, ہمارے 5 ساتھی کہاں ہیں؟ وہ مختلف مسجدوں میں نماز پڑھ لے, ہم لوگ جلتی والے میں پڑھ لیے, وہ لوگ 5-10 منٹ 15 دیر والے میں تو آ رہے تو ہیں. بھائی یہ کٹائی ہے اور پھر اس کے حصے کرنا ہے, تو یہ تو پھر شام ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ جیسے نور زمین بھائی جیسے کسائی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بھائی ہم وہ کسائی ہے, سالانہ کسائی ہے بھائی. ہمیں یہ غم نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کو نیچے کر دو بھائی, جانور ہے. گرا ہے, تو بھائی ہمیں یہ غم نہیں ہے. انشاءاللہ آپ جیسے کسائی ہمارے ساتھ موجود نہیں. ہم انشاءاللہ کسائیوں سے بھی, کیونکہ ہم لوگوں والے میں محبت ہے, اخلاص سے کسائی حاصل لیتا ہے, اور ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اخلاص کے تو لیے. بھائی آج کی ویڈیو میں مزہ آنے والا ہے. ہم کس طرح کاٹتے ہیں, کس طرح بانٹتے ہیں, حصہ کرتے ہیں. فنی بھی لوگ ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے, کیا کیا سین آگے آنے والے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے. یہ بھائی بہت بڑی کسائی موجود ہے, اور یہ کس طرح کام ہو رہا ہے بھائی. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ چمڑے کا آپ نے کیا کر رہی ہے یار؟ اصل میں چمڑے کا ریٹ گر گیا. اچھا, اس میں آپ نے اس میں کٹ لگا دیا. یہ گوشت ہے. ہاں گوشت کی تو ویلیو ہے, لیکن یار چمڑے کی بھی ویلیو ہے. یہ دیکھیں بھائی, اناڑی کسائی اور جو سالانہ کسائی ہوتا ہے نا, تو وہ اسی طرح کرتے ہیں بھائی. تو بھائی یہ ہمارے علاقے کے, انہوں نے تقریباً چمڑا نکال ہی دیا بھائی, لیکن ہمارا جانور جو ہے ابھی تک صحیح سالم گڑا ہوا ہے, اور ہمارے جو اس میں جو حصے دار ہے وہ ابھی تک نہیں آئے. یہ اب آئیں گے, کوئی آئے گا تو پھر اس کی قربانی کی جائے گی. یہاں پہ انہوں نے ایک جانور گرا ہے, لیکن ہم دے نہیں سکتے. السلام علیکم, عید مبارک. عید مبارک سب کو, عید مبارک. لیکن ہماری قربانی پہ ابھی تک ہمارے پارٹنر ہی نہیں آئے بھائی. آ جائیں گے یار لوگوں نے چمڑا ومڑا سب کچھ اتار دیا, اس سے بھی بات نہیں. اس لیے جلدی انہوں نے جلدی شروع کیا, لیکن ہمارے جو 5 ساتھی ہے پتہ نہیں کب آئیں گے. ہمارے 5-50 کے برابر بھی 2 ہے نا. نہیں, وہ کام کے نہیں ہے بھائی, کام کے نہیں ہے. صبح شروع کیا. چلو اللہ برکت دے. آپ کا جانور کٹ گیا, گر گیا, ابھی نہیں گرا, کب تک گرنے کا ارادہ ہے؟ اچھا ناشتہ کر, ہم تو بغیر ناشتہ کے صرف ماوا اور پان کھا رہے ہیں.
आप ये खुराक है ना, नाश्ता तो आपका यही है। चलो भाई ओके, चलो भाई इंतजार की घड़ियां खत्म और फुल तैयारियां जारी है। नजीर पठान के हाथ में रस्सी और अब जानवर गिराने जा रहे हैं, लेकिन गिराने का जो मनाजिर है वो हम यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपको दिखा नहीं सकते। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर कट भी चुका है, आधे से ज्यादा चमड़ा भी उतर चुका है। अब चंद ही मिनट में इसकी रोटियां की जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तक पी चुके हैं और काफी टाइम लगा है चमड़ा उतारने में, क्योंकि हमारे जो हिस्सेदार पे काफी लेट आए। तो नजीर भाई कुछ कह रहे हैं कि देर होने की वजह क्या थी? फिर होने की वजह ये थी कि जैसे आपको हमने बताया कि हमारे हिस्सों में होते हैं और हिस्सों में हम लोग सात हिस्से, तो साथ में मुख्तलिफ मस्जिदों में हम लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ लेते। ईद उल जुहा का नमाज था, तो इस वजह से बंदे के आने में रिश्तेदारों किसी के 6:15 किसी का 7:15 तो इस वजह से हम लोग ये भाई सबसे लेट आए हैं ना। ये हमारा साहद भाई जो सबसे लेट आए, और अभी इनसे भी हम पूछते, ये सुन्नत इब्राहिमी है और माशाल्लाह देख रहे हो आप, अगर आपको दिखा सके हर जगह में सुन्नत इब्राहिम, और अल्लाह हम सबको कुर्बानी कबूल करे। नूर भाई भी इसमें, नूर भाई की भी कबूल करे। टिकटॉकर है या क्या कहेंगे? साहद भाई हम तो 6:40 पे नमाज अदा करने के बाद इधर पहुंचे, देखा तो नजीर भाई ने कुर्बानी का ज़िबा का अमल शुरू कर दिया था। फिर इजाजत सब रिश्तेदारों से लिए और अल्लाह का नाम लिया और कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। अब बोटी का इंतजार करेंगे। अभी चाय का कोई सीन है या बगैर चाय के हम लोग लगे? चाय बनाएंगे पहले, फिर जब बोटी बनेगी फिर उसके बाद खाने का इंतजाम होगा। क्योंकि हमारा चैनल ही फूड व्लॉग है और अगर इसमें फूड नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। नहीं, अभी यार चाय की तलब बहुत हो रही है। चाय भी बनेगी, खाना भी, और आप इंशाल्लाह हम लोगों को भी दिखाएंगे। आपके उलट माम खाते हुए भी इंशाल्लाह ये सब पहला बोटी कटेगा और ये यही पर ही बटेगा। ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बोटियां बाद में हो जाए, पहले चाय का थोड़ा वक्फा हो जाए ताकि हम चस्का ले, चस्के के तौर पे हम लोग काम के इरादे से आगे बढ़े। ये हमारे कारी साहब थे, कारी साहब अभी पाँव पकड़ो, अभी एक पाँव आपने काटा नहीं और चायों के फरमाइशें शुरू हो गई है। थोड़ा काम करो, आराम खोरी है नहीं, काम करो। अभी इन्होंने ये पकड़ा हुआ है। हाँ ये देखो, ये हिस्सा पड़ा अभी सिर्फ चमड़ा उतरा है। अभी से देख रहे हो भाई, आप खुद प्रश्न करो, कमेंट में जरूर बताओ नूर भाई को कि भाई ये हक पे या नहीं। अभी चाय भी आएगी, खाना भी आएगा, लेकिन जानवर को तो कुर्बान होने दो, गोश्त कटने दो, पकने दो, चाय मिल जाएंगी, इससे मिलने दो। तो चाय का बेचैनी से इंतजार हो। बिल्कुल भाई, चाय का इंतजाम किया जाए नूर भाई के लिए। भाई हमारी चाय नहीं आई, लेकिन दस्ती और रान हमारे साथ पहुंच चुका है और हमारे साथ हाजी साहब लगे हुए भाई, भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और हमारे शेख साहब कहीं चले गए। शेख साहब कहाँ गए? शेख साहब कहाँ गए? शेख साहब कहाँ गए? मेरा नजर कम नहीं है, लेकिन शेख साहब की नजरें इस साइड पे नहीं है। तो भाई चाय तो नहीं आई, लेकिन दस्ती और रान आ चुकी है और इसको बनाने में लगे हुए हमारे हाजी साहब लाल फिरोज भाई, और ये भी काफी टाइम कसाईयों के साथ रह चुके हैं। क्या ख्याल है लाल भाई? हो जाएगा इंशाल्लाह, कम मिनटों में हो जाएगा। चलो भाई, मिनटों की कहानी हो रही है और चाय नहीं आई यार। चाय बन रही है, बनने में यार ये चाय बन रही है या और पाए बन रहे हैं? चाय बन रही है, अभी दूध है, चीनी है, पत्ती है। गैस का प्रोग्राम थोड़ा बढ़ गया, अभी गैस का भी इंतजाम हो गया है। यार गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 दिन गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, आप कह रहे हो गैस नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, अमेरिकन नहीं है। अपनी जबान पे कायम नहीं रहती भाई, उन्होंने बोला था, लेकिन गैस बिल्कुल गायब है। अभी सिलेंडर का जुगाड़ होगी, उस पे चाय बन रही है। चलो भाई, चाय का भी इंतजार करते हैं। और हाजी साहब लगे हुए भरपूर गोश्त बनाने में लगे हैं। और कितना टाइम लगता है चाय आने में और इनकी बोटी बनने में, तो हमारे साथ रहिए, आगे का भी लोग पूरा देख। भाई चाय तो आ चुकी है और गैस भी आ चुका है, चाय भी आ चुकी है और माशाल्लाह कलेजी भी तैयार हो चुकी है। सही है। और चाय के साथ सुबह के नाश्ते में केक भी सर्व किया जा रहा है भाई, नजीर भाई की तरफ से।
अभी थोड़ा सुकून हुआ है, थोड़ा दिमाग, और जब चाय पियेंगे ना, चाय की चुस्की लगाएंगे तो और दिमाग फ्रेश हो जाएगा, और फिर काम बहुत टाइट करना पड़ेगा। चाय गरम है। आ गए हम लोग। जैसे हमको नूर भाई ने चाय का डिमांड, नूर भाई ने तकरीबन हमारे सारे बंधुओं ने चाय का डिमांड किया था, और इस टाइम स्पेशल चाय हमने पिला लिए, नूर भाई ने भी पी लिए। और हॉलीडे केक, ये आपको आप देख सकते हो, हॉलीडे केक भी हमने नूर भाई को खिलाया और चाय भी पिलाया। अब काम जारी है, और इंशाल्लाह आप सबका दिमाग तेज हो गया होगा, देख रहे हो। और इसके बाद फिर खाने का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह। फिर खाने में मिलते हैं। अच्छा भाई, ये देखें भाई, सालाना कसाई बने हुए, ये देखें माशाल्लाह, ये बोटियां तैयार हो रही है, और चूरी काम की नहीं है भाई। राड, चलो भाई राड इस्तेमाल कर लेते हैं यार, लेकिन फिर भी ये अब दार बना है भाई, दार बना है, ये बन गया भाई। चलो यार, आप आए हो यार, नहीं हो रहा, थक गए हैं भाई। माशाल्लाह हमारा भाई व्लॉगर के साथ साथ एक बेहतरीन कसाई भी है। ये देखो माशाल्लाह हर जोड़ तरीके से खोल दिए है। तो नूर भाई इंतजार की घड़ियां खत्म, और देखो भाई अब इससे हो रहा है, नूर भाई 7 बंदों के इससे बन रहे, ये अभी इससे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक चूरी रखेंगे, आपको जैसे ये गोश्त पे दिखा सकते हैं नूर भाई, ये गोश्त पे रखो। उसके बाद हम पर्चियां फेंकेंगे, 7 बंदों के नाम है, जिसमें एक नूर भाई का भी है। तो फिर इससे पे हम चूरी रखेंगे, उस पे पर्ची होगी, तो भाई जिसका निकलेगा वो हिस्सा उसका होगा। तो अभी तकरीबन काम खत्म होने वाले, इससे होने वाले है, और उसके बाद फिर हम और नूर भाई और वो 5 बंदे। और भूख लग रही है भाई, भूख के लिए भी हमें ईद में खाना पीना जो है ना पहले दिन का होता है, और कटाई के दौरान जो मजा आता है ना, बस चीज तैयार है, इससे हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद खाना ऐसा लाजवाब खाना कीमा बनाया आपके लिए, खुसूसी नूर भाई आपके लिए, कि भाई आपके लिए खुसूसी कीमा बनाया, बस ये इससे होने दे। उसके बाद फिर खाना खाते हैं, और अपने लोगों को, अपने देखने वालों को खाना भी दिखा लेना कि हाँ हम लोग किस तरह कुर्बानी करते, किस तरह इसमें मोहब्बत, इखलास, मिठास कितना होता है, ये आप अपने देखने वाले को लाजमी दिखाइए। नूर भाई देखेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और शेयर भी करेंगे। बिल्कुल भाई, शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। नूर भाई बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के दिखाने के लिए। ये देख रहे हो पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हो कुर्बानी का, कि जैसे लाया, जैसे काटा, कितना हिस्सा है, कैसे हिस्से करने, पूरे दिन का, ईद का पहले दिन का पूरा व्लॉग शेयर करेंगे, पूरा का पूरा वो शेयर करेंगे। ये किसके लिए, आप देखने वाले थोड़ा सा खाली लाइक कर देना, शेयर कुछ भी नहीं होता यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब थोड़ा। चले भाई, हम भी इंतजार करते हैं कीमे के आने तक। कीमे के आने तक आज भी इंतजार करें, नूर भाई भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह खैर खैरियत से काम हो जाए, हिसाब हो जाए, उसके बाद मिलते हैं कीमे के साथ। चलो भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म, इस टाइम चटपटा केमा मजेदार कुर्बानी का गोश्त का तैयार नूर भाई के लिए खुसूसी। जैसा हमने आपको कहा था, गोश्त लेके चाय की दावत हो गई थी और रह गया था कीमा। काम भी तकरीबन हम लोगों ने खत्म कर दिया है, और अब वही बारी आ गई कीमे की, चटपटी माशाल्लाह। 1 साल बाद हम कुर्बानी का कीमा, चटपटा कीमा मिस्टर भाई, आ जाओ। हाँ, लोग इतने बेसब्र हो रहे हैं कि वैसे ही टूट पड़े भाई। कैसा है अजीज आप? माशाल्लाह, क्या जायका है, क्या जायका, बहुत टाइट यार, टाइट हो गया, टाइट, सब टाइट बोल रहे हैं। अभी रोटी नहीं आई है और ऐसी खाया जा रहा है भाई। रोटी लिया भाई, रोटी आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आ गई भाई, आ गई रोटी आ गई भाई, आ गई है भाई, रोटी आ गई है, दे दो भाई। खत्म हो भाई, रोटी लो। लाओ भाई, रोटी लाओ यार, लाओ भाई, इधर दे दो यार, भूख से मर रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाह,
بسم اللہ والا برکت اللہ. آج نذیر کی والدہ کے ہاتھ کا قیمہ ٹرائی کریں گے. ہاں بہت ذائقہ ہے. ماشاء اللہ بھائی چٹپٹا قیمہ بنا ہے بہت بہترین. واقعی یار قربانی کے گوشت کا پہلے دن جو ذائقہ اور ٹیسٹ بنتا ہے نا پھر اب عام دنوں میں نہیں بنتا ہے. حاجی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن پھر وہ والا ذائقہ نہیں رہتا ہے. محفل ہماری پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. صحیح ہے؟ گوشت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. گوشت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ پورا قیمہ ہی ختم ہو جائے. ہم اپنے ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں. بھائی قربانی تو کر لی کھا لی اور یہاں پہ تو بھائی یہ دیکھیں بھائی قیمہ بھی بن رہا ہے بھائی. تو چلتے ہیں اپنے اسٹینڈ کی طرف کہ ہمارے اسٹینڈ کا کیا حساب کتاب ہے. یہاں پہ بھی پروگرام بڑھ گیا ہے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے عبید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. عید کا تو سلام کرو. عید مبارک عید مبارک. اور بابو بھائی عید مبارک. بابو لوہار. ہاں بھائی سارا پروگرام بڑھ گیا خیر خیریت سے. وہی جانور کاٹنے ہیں تو ہم حاضر ہے کیا 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 کہا آپ نے؟ جانور کٹوانے ہیں تو بھائی ہم حاضر ہے. پرائز کیا ہے بھائی؟ دوسرے دن کا ہی کٹنگ کا ہوگا. وہ تو جانور دیکھ کے بتائیں گے نا. ہے وہ تو جانور دیکھ کے بتائیں گے نا. پھر بھی کیا ریٹ ہے ہائی جانور کے؟ کیا ریٹ ہے؟ تقریباً 4 من جانور کے اچھا 20,000 روپے. 20,000. بھائی ہم نے تو خود ہی اپنی کاٹ لی. اور لاؤ بھائی اس پہ پابندی بھی ہے لیکن چلو اب ٹرین سے فارغ ہو کے آگے چلتے ہیں. لیکن ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی. ویڈیو میں ابھی بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے. ہمارے ساتھ یہ عید کا ولاگ. عید کا پہلے دن کا ولاگ. اور تکن سے چور چور ہو گئے. اب گھر پہنچ رہے ہیں اور کافی تکن محسوس ہو رہے. نہا دھو کے فریش ہوں گے اور پھر سونے جائیں گے. تو امید ہے آپ کو عید کے پہلے دن کا ولاگ پسند آیا ہوگا. ولاگ پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے. چینل پہ نہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.